Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد لي شوسون كيطيبوا مثلثات كيطيبوا في الفران كيجيو زوينين وسهلين. Donc je vous présente des petits chaussons en triangle très original et très facile à faire. Voilà, بمرحبا بكم et à de suite pour la recette. Donc pour la recette, il va vous falloir 250 g de farine, غتاخدوا ربعة ديال الفورس ديال الفرينة، غتاخدوا معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز ناشفة كتكون حبيبات، une petite cuillère à café de levure boulangère sèche. Vous pouvez la remplacer par de la levure fraîche ou vous mettez le double de la dose. En fait, moi j'ai 3 grammes à peu près, vous mettez 6 grammes. إلا بغيتي ديروا خميرة عادية كديروا 6 grammes. Et ensuite une cuillère à café de sucre semoule, de sucre en poudre. وكنزيدوا معلقة صغيرة ديال سنيدة ومعلقة صغيرة ديال الملحة et une cuillère à café de sel. Et on va venir mettre aussi 3 cuillères à soupe d'huile d'olive و3 معالق صغار ديال زيت العود. Donc ensuite on va venir commencer à pétrir avec 150 ml d'eau. من بعد كنديروا كاس ديال الماء ديال العنبه، كنديروا كاس وكنبقاو نعجنوا فيها وندلكوا فيها مزيان et on pétrit jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. وكنبقاو ندلكوا فيها حتى العجينه ديالنا كتجمع كامله وكتولي خفيفه، ما تبقاش قاصحه وما كتكونش جاريه، كتولي بين وبين. Donc ensuite, on va venir mettre la pâte dans un saladier et on va recouvrir et on va laisser reposer pendant à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Donc ملي العجينه ديالنا دلكت مزيان كنديرها في شي طاوه وكنخليها مده ساعه، كنغطيها بعدا وكنخليها مده ساعه حتى ساعه ونص باش كتخمر مزيان. Ensuite, on va venir préparer la farce. Donc, j'ai pris 2 oignons que je vais hacher avec quelques persils. Donc, d'abord, غنجي نصايبو la farce. غنطحن 2 بصلات مع شوية ديال المعدنوس. Donc ensuite, une fois que c'est bien haché, je vais mettre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et je vais mettre à cuire à feu doux jusqu'à que les oignons soient bien cuits. Donc ملي طحنت البصله ديالي مزيان كندير عليها شويه ديال زيت العود وكنخليهم يطيبوا فوق العافيه تكون دافيه حتى كيطيب البصله. من بعد كناخذ صدر ديال الدجاج وواحد 250 غرام وكنقطعهم يكونوا مربعات يكونوا صغيورين وكنخليهم de côté حتى كطيب البصله. Donc je disais qu'on prenait un filet de poulet à peu près 200-250 grammes d'escalopes de poulet et on vient les couper en tout petits dés. Donc là on voit que les oignons et le persil commencent à cuire, ça commence à se réduire. دابا كنشوفوا البصله والمعدنوس بداو كيطيبوا مزيان بداو كيتعسلوا. ملي غادي يطيبوا غنزيدوا عليهم صدر ديال الدجاج. On va rajouter les blancs de poulet que l'on a émincés avant. Donc ensuite on va mettre les épices. Donc on va mettre un peu de sel. Donc نديروا العطريه ديالنا. Donc درت شويه ديال الملحه شويه ديال الحار كرمه, un petit peu de piment d'Espelette, une pincée ou deux, une demi-cuillère à café de curcuma, نص معلقه صغيره ديال خرقوم ديال العرق, غنديروا شويه ديال البزار, un petit peu de poivre et on va mettre du paprika وشويه ديال الخرقوم وكنبقاو نشرملو فيها حتى كطيب الدجاج ديالنا كامل et on mélange jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, a bien imprégné la saveur des épices. Voilà, et on laisse mijoter, moi je dirais à peu près 5-10 minutes. واحد مدة 5-10 دقائق كافية. Une fois que c'est cuit, on met dans un saladier et on rajoute quelques pommes de terre cuites à l'eau
ان دي كويت لو. دونك من بعد كنديرو في طبسيل غارق وكنزيدو عليها شويه ديال البطاطا مسلوقه ومقطعه مربعات وكنزيدو لا فاش كيري. انا درت جوج ديال لا فاش كيري اللي قطعتهم طروفات صغيورين et ensuite j'ai rajouté 2-3 vaches qui rit coupées en petits morceaux et je les ai rajoutés dans ma farce. Ça va rajouter un goût supplémentaire. هذاك الفاش كيري هو اللي غادي يزيد يبننهم كثر. Donc d'abord كنخليو الدجاج ديالنا يبرد مزيان on laisse le poulet bien refroidir. On va revenir à notre pâte. Donc كناخذوا العجينه ديالنا هي خمرت واحد شويه donc elle a bien gonflé. On va venir la dégazer. غنجيو نحيدو من هذاك البرد وغنديروا شويه ديال الفرينه في البوتاجي. On va venir prendre de la farine sur le plan de travail et on va venir diviser notre pâte en 3 boules égales. 3 parties égales. وكنقطعوا العجينه ديالنا على ثلاثه كويرات يكونوا تحاولوا ديروهم يكونوا قد. On recouvre de papier cellophane et on laisse reposer pendant à peu près un quart d'heure. من بعد كندير لهم cellophane وكنخليهم يرتاحوا مده ربع ساعه. Et ensuite ملي يرتاحوا شويه كناخذ دونك شويه ديال الفرص كنديرو فوق بوطاجي. كناخذ عجينه وحده وكندلكها بالغولو. ما خصهاش تكون رقيقه بزاف وما خصهاش تكون غليظه بين وبين واحد 3-4 ملم. Donc ensuite je mets de la farine sur le plan de travail. Je prends mon rouleau et je commence à étaler ma pâte à peu près 3-4-5 cm. Faut pas que ça soit épais, faut pas que ça soit trop fin non plus. Et ensuite, une fois que j'ai bien étalé ma pâte comme il faut, je vais prendre mon rouleau à pizza, enfin le truc pour couper la pizza, et je vais couper ma pâte en 4. Donc, ملي دقتها مزيان كناخذ هذاك الغولو ديال جراره ديال البيتزا وكنقطعها على 4 مرصوات. Donc يجيو مثلثات. Donc voilà, on a 4 triangles. On prend le premier triangle et on va venir étaler un petit peu, aplatir un petit peu la pâte sur les côtés en fait. On va étirer un peu les côtés. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc ملي دكناها قطعناها مثلثات كناخذوا دوك الجناب دوك 3 جنيبات وكنسرحوهم واحد شويه كنكبروهم واحد شويه وكنديروا ديك la farce في الوسط. Donc on met un peu de farce au milieu, un peu de gruyère, un peu de fromage râpé ou de la mozzarella, ce que vous avez. كناخذوا شويه ديال الفرماج وكنبداو نجمعوها. دونك كناخذوا التحتانيه كنديروها الوسط كناخذوا دوك الجنيبات وكل وحده كنطويوها. Donc voilà, vous avez vu le pliage, je sais pas trop vous l'expliquer à l'oral, mais vous avez vu quand même comment ça se passe. Donc من بعد كنديرهم في طاوة ديال الفران وكندير عليهم papier cuisson. Donc j'ai mis dans un plat à four avec du papier sulfurisé. Je vais mettre du jaune d'œuf كنزيد عليهم شويه ديال الصفر ديال البيض كاملين وكندير عليهم شو دجاجلان. Et ensuite je vais rajouter des graines de sésame et je vais les mettre dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près un quart d'heure 20 minutes. ومن بعد ملي درت عليهم دجاجلان كنكونوا ديجا مسخنين الفران ديالنا درجه 200 درجه وكنخشيهم يطيبوا واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه حتى كيتحمروا مزيان. Donc voilà, jusqu'à la cuisson complète. De toute façon, vous allez voir, ça va être doré. وملي كنخرجوهم كنغطيوهم باش يزيف باش كيبقاو باش كيرطابوا. Donc une fois qu'on les sort du four, on n'oublie pas toujours de mettre un torchon, de les recouvrir avec un torchon propre pour que les brioches, les petits chaussons soient moelleux. Voilà, pour que ça devienne moelleux.
Donc j'espère que cette recette vous a plu. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم. حنا بعدا عجبتنا الحمد لله. Nous ça nous a plu. Voyez comment ils sont à la cuisson, ils sont vraiment moelleux. كيكونوا رطبين. ومرحبا بكم والف مرحبا وواشاكم مبروكه. Et merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma page avec un grand plaisir. Et à très bientôt Inch'Allah. Partagez la page ديالي, abonnez. اللي كيتفرج في الفيديو ديالي كنتمنى لكم تابونيو la page ديالي ومرحبا بكم. Et à très 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 vite.